कितना चिड़िया খায় বাবার বাড়ির দানা। পাখিতে খেলে সব সময় মনে রাখে, কিন্তু মানুষ কেন মনে রাখে না? হ্যাঁ, সকাল হয়ে গেলে পাখি টিনের উপরে এসে ঢাম ঢাম মারে, কিন্তু মানুষ কেন বোঝে না? জয় বাবা লোকনাথ बोले खाओ पाखी तुम्हें दाना। देख लीजिए, चिड़िया कभी भूलता नहीं, सुबह होते संग संग आके दर्शन करते, लेकिन इंसान सारा भूल जाता। मत भूलो, इंसान लोग कोई मत भूलो। चिड़िया जब याद रख सकता तो इंसान भी याद को भूलना नहीं कभी भी। देखिए कितना चिड़िया। थोड़ा गेहूँ लेके आओ, गेहूँ। गेहूँ लेके आओ थोड़ा। ये देखिए आ गया है, भाग के चले जाता फिर आ जाता। পাখি কেন উড়াল দিয়ে এলো তোমার দ্বারে, জয় বাবা লোকনাথ লোকনাথ বলে। পাখি কেন এলো উড়াল দিয়ে, জয় বাবা লোকনাথ লোকনাথ বলে। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সব যায় ভুলে, পাখি তো ভোলে না বাবাকে যে। সকাল হলে উড়ে চলে আসে, পাইব আধার আমরা সবে। সকাল হলে চলে আসে, পাইব আমরা আধার যে। পাখি কেন উড়াল দিয়ে আসে দারে, দেখো ভক্ত বিন্দু সবে। जल्दी नहीं आए, करे गम नहीं आए, गेहूँ लेके आओ। ये देखो, इन लोग का खा के पेट नहीं भरा।